An y'a ye k'a fɔ an ka gouvernement u ye conseil de sécurité k'u y'a saisi bi ka da sababuya dɔ kan n'i bɛ se ka don o kɔnɔna na fɔlɔ an k'o walawala pour que filɛlibagaw an'an kanubagaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na u saisira kun jumɛn na Bobo? Musa ka ɲininkali ɲɛna an b'a fɔ ye k'a fɔ Mali ye dugu de ye kabini mun bɛ ka Mali bɔ ni janfa kɔnɔ kabini baara ninnu daminɛla Mali ma bi mɔgɔ kan Mali b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya de ɲini a b'a ka lakana de ɲini a b'a ka jamana dugukolo lakana de ɲini a bɛ ka maliyɛnw ka lakana de ɲini o siratigɛ la jamana ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛna kɛlɛ binnen jamana in kan olu de u k'a ɲini k'a fɔ u ni dugu k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma u y'a essayer ka contrat de kɛ k'u ka sécurité ni défense yɛrɛ sous-traiter parce que n'i ye kɛlɛ jateminɛ depuis 2013 fɛn min binna Mali kan a dabɔra kama c'est vrai mɔgɔw b'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ MLA de nana n'a bɛɛ ye o MLA mun filɛ nin ye fɛn min ye septembre kalo san 2011 san 2012 an bɛ se k'a fɔ février kalo o y'a sɔrɔ MLA yɛrɛ bɛ Faransi plateau kan a b'a la k'a yɛrɛ mako fɔ Faransi ni MLA bɛ baara la kabini MLA yɛrɛ ma di Mali kan fɔlɔ donc n'i ye nin baara ninnu lajɛ i bɛna k'a fɔ Mali kɛlɛ dilanna ka na congo Mali kan a congo ka di Mali kan président de fana dilanna k'a bila n'an bɛna contrat ni contrat minnu kan ka signer n'i bɛ sɔn ma n bɛ fanga d'i ma c'est la raison pour laquelle an bɛ se k'a fɔ contrat camanw de signena min ni Mali yɛrɛ ka hɛrɛ t'a la ni Mali armée ka hɛrɛ t'a la nin wagati kofɔlen kɔnɔ depuis wagati min na an ye a essayer k'a fɔ Barkani ye komi i ka contrat banquement sera a bɛ bɛn décembre kalo ma a bɛ bɛn février kalo ma an b'a ɲini i fɛ i ka na an ka sigi yɛlɛma kan ka kɛ yɔrɔ min na an k'olu boloda k'olu ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye e kan ka min ni min an k'o da yira ɲɔgɔn na Mali ye papier ci Faransi ma dans le cadre de son opération Barkhane au Mali k'a fɔ a ɲɛna a karisa vraiment majɛ bɛ yɔrɔ dɔw la armée Mali bɛ fɛ ka yɛlɛma d'olu la la France n'a pas voulu parce que a digira min na o ye a ka masakɛ sigilenw chaque fois ale bɛ kunnafoni dɔn ale de bɛ terroriste ɲini k'a dɔn maliyɛnw ka fɛn bɛɛ to yen ale de bɛ taa terroriste faga n'a ko min sara o don n'a ko min ma sa o ma kɛ c'est pour cela qu'an colonel Assimi kɛlen ka transition rectifier ani Choguel Kokala Mayigaw nalen kɔfɛ u y'a fɔ bɔ komi a ko bɛ tan nin contrat bidon fɛn fɛn bɛ yen y'a bɛɛ bannen donc Mali commencera ka bɔ a yɛrɛ la sisan baara ninnu kɛlen Musa kuma min Mali nana fu siri baara bɛɛ dan na fo ka n'a kɛ ka bolo ɲɔgɔnma minnu b'a ni Français k'o sonsori MINUSMA yɛrɛ fɛnɛ ka wulikajɔw ni o bɛ taa mɔgɔw ɲini ka na ko élément de soutien i b'a ye kuma dɔw la fɛn min ye Allemagne yɛrɛ ta ka jateminɛ ka lajɛ ale de ka éléments nationaux de soutien o yɛrɛ 409 éléments bɛrɛ t'o ni Allemagne yɛrɛ contingent normal ni ɲɔgɔn cɛ MINUSMA na élément national dun tɛ dɔwɛrɛ maa min bɛ se ka na a bɛ turupu ka ci kɛ chauffeur kɔlɔsilikɛla ale bɛ se k'aw dɛmɛ k'aw hakili to aw ka minɛnw na i bɛ taa sɔrɔ sɔrɔsi cɛw bɛ yen mais mɔgɔ t'u bolo mun bɛ se k'u bolofɛnw tɔbɔtɔ mɔgɔw de don dɔrɔn mun bɛna dama dɛmɛ don contingent dɔ ma sira wɛrɛ fɛ Musa an y'a ye k'a fɔ MINUSMA yɛrɛ tun t'a kalama mɔgɔ hakɛ mun nana ni mɔgɔ ye ka na ka élément de soutien fɛ Mali kelen k'a lesi ɲininkali k'a la a ko k'a b'a kɔnɔna miiri a nana fɔ ye ko bon ko mɔgɔ 100 dɔɔnin don Allemagne dɔrɔn ye 409 wa a dugu bɛɛ ye OTAN ka dugu a dugu bɛɛ ye OTAN ka dugu de Musa nin baara ninnu bannen kɔfɛ i bɛna k'a fɔ Mali ye gɛlɛya caman sɔrɔ mais Faransi yɛrɛ ka Mali yɛrɛ dafirili baara yɛrɛ ŋaniya ta k'a boloda a bɛɛ daminɛna mois de janvier kɔnɔna de mois de janvier de kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ Faransi ka manœuvre cayara mɔgɔw b'a miiri k'a fɔ ko tesi ta in don ou bien gosi ta in don yan'a ka se gosi ta in ma janvier yɛrɛ kɔnɔ Faransi ma yɛrɛ tiɲɛni da Mali Musa n'i y'o ta k'o lajɛ 11 janvier 2002 i bɛna k'a fɔ Français ka avion dɔ bɛ yen an b'a fɔ ma ko A400 A400 a ye matriculation dɔɔnin don o pankuru in de panna ka bɔ Côte d'Ivoire k'i kunda o tuma na o y'a sɔrɔ embargo bɛ fɛn min ye embargo bɛ sen na frontière datugulen don o waati kelen na avion wulila Côte d'Ivoire k'i kunda Gao kan Musa Mali ka sanfɛ kɔnɔ yelaw ye avion in signalé ka dɛsɛ avion ka transpondeur faga Musa k'i kunda Gao kan ka taa fɛnjugu jigi mɔgɔ si t'a dɔn fɛn min don n'a fɔra ko
embargo bɛ Mali ni Mali kan butani ka segin tɛ Mali ni CEDEAO dugu ni ɲɔgɔn cɛ Français ka Antonov dɔ avion dɔ wulila aéronef dɔ wulila min yɛrɛ ye type A400 ye A400 fɛn min b'a kɔnɔ ani armement b'a kɔnɔ c'est trop ka taa Gao ka ko sugu bɛɛ k'a fɛ avion in ma sɔn k'i yɛrɛ sugu fɔ Musa an bɔr'o la ka na an bɛna mun ye tugun fɛn min ye o kuma na 12 janvier 2002 an b'a ye k'a fɔ tubabu ka pankuru wɛrɛ min yɛrɛ bɛ yala ka yala ni ɲininiw ni o kuma na reconnaissance kɛ Musa u b'an ka mɔgɔw dɔ o kuma na fo k'a kɛ an yɛrɛ ka mobiliw ni an ka minɛn dɔw bɛ yen Musa Français ka pankuru bɛ wuli k'a don an ka dugu kɔnɔ olu de b'a la ka terroriste appuyer opération bɛɛ la position fɛn n'an kan ka di min man ka di k'a b'o la ka na fɛn min 18 janvier 2002 Musa o kuma na 11h ka taa bila 14h waati la an bɛna mun ye fɛnɛ tugun tubabu ka avion wɛrɛ bɛ yen tugun n'o o ye type A332 ale yɛrɛ immatriculation ye FIGCC Musa i bɛna k'a fɔ o fɛnɛ nana ka na nin ɲɔgɔnna waleya jugu de fɛnɛ kɛ waleya jugu min o kuma na an bɛna k'a fɔ Musa ale yɛrɛ kun kan ka wuli k'a fɔ k'a kan ka pankuru kan ka taa yɔrɔ min na a ma taa yen dɛ a ko k'a bɛ taa Niger Mali yɛrɛ b'a la ka ɲininkali kɛ tuma min na ko ko Niger pankuru dɔ tɛmɛna Français k'u ka pankuru k'a bɛ taa Niger Musa pankuru taara a yɛrɛ sɔrɔ Gao pankuru taara a yɛrɛ sɔrɔ Gao donc an bɛna k'a fɔ o k'i bɔ yen fɛnɛ tugun Musa n'an ye a ta k'a lajɛ o 18 janvier 2022 tugun o don kelen kɔnɔ 13h 14h waati tugun Musa ni mɔgɔ kelen ninnu wulila k'u ka fɛn min ye jugujugu yɛrɛ daminɛ tugun nin ye pankuru fɛnɛ tugun min n'ale yɛrɛ bɔra Allemagne jamana kan k'i kunda fo Gao kan Allemagne fo Gao plainte donna kun min na nin y'o de ye a ye plainte kun lajɛ fɛn minnu dénoncé na ka taa Musa o 18 janvier 2022 kelen fɛnɛ na tugun i bɛ k'a fɔ ko aéronef wɛrɛ kelen bɛ type A330 Musa o yɛrɛ fɛnɛ tugun o nana sigi ni ɲɔgɔnna kelen kan Musa a ye immatriculation min d'a yɛrɛ ma k'a kan ka wuli ka pankuru kan ka wuli n'o ye Musa o immatriculation min filɛ nin ye o tila k'a falen u yɛrɛ tugun u ye code min fɛnɛ dir'u ma pour l'autorisation de vol u y'o code yɛrɛ fɛnɛ falen tugun Musa avion k'a bɛ wuli kun na ma Mali ko ko yamara fɛn b'i bolo o yamaralen tɛ a ko ayi ko dɔwɛrɛ b'ale bolo o fɛnɛ panna ka wuli tugun min ka di o fɛnɛ taara o kɛ tugun ka taa Mali dugukolo sanfɛ fo ka n'a bila le 20 janvier i bɛna k'a fɔ u ka pankuru wɛrɛ bɛ yen an b'a fɔ mun ma ko C130 n'ale yɛrɛ immatriculation fɛnɛ bugunatigɛ fɛn bɛɛ latigɛlen min yan Musa a bɛɛ bɛ kɛ ka bɔ Ɲame ka na i bɛna k'a fɔ a ko Barkani taara sigi min kama Ala de b'a dɔn wa a tɛ se ka foyi kɛ jamana in na Maliyɛn bɛɛ k'i hakili latigɛ bon n'u taara u sigi yɔrɔ la an bɛ jɔrɔ la Musa a taara i sigi o yɔrɔ kelen fɛnɛ la mun de fɛnɛ kɛra tugun a bɛ ka bɔ Ɲame tuma min na k'i kunda Gao kan a wulila tun k'a bugunatigɛ Musa a y'a ka contact bɛɛ tigɛ Mali obligera ka Ɲame wele e ka pankuru dɔ bɔra e fɛ yen k'a fɔ k'e bɛna ne fɛ mun pankuru fasɔn don Ɲame yɛrɛ pankuru Ɲame tout de contrôle yɛrɛ fɛnɛ tila ka pankuru in yɛrɛ ka référence bɛɛ lajɛ ka dɛsɛ Musa fo ka n'a bila an filɛ waati min na a ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ko ma fo ka n'a bila Musa encore ni baara in bɛɛ kɛra janvier de kɔnɔna la u donna ni nin bɛɛ u donna ni kɛlɛkɛminɛ ni terroriste minnu ye k'u placer a dɔw la ko avion de surveillance parce que n'u donna ni terroriste ye u bɛ tila ko terroriste ninnu surveiller de k'u appuyer fo ka t'u installer u ka kuluwo kɔnɔna la an bɛ o la tuma min na an bɛ k'an yɛrɛ ɲini o la tuma min na o kuma na fɛn min ye ka taa bila avril kalo tile 22 la a ye kan dɔ bɛ yen n'o ye Gossi ye a ko Mali ma o kuma na ne bɛna bɔ i ka nin kan in kɔnɔ n'o ye Gossi kan ye i bɛ kɔn Musa o y'a sɔrɔ le 19 a ka taali kɛra le 20 a ye kan di Mali sɔrɔsiw nana don kan kɔnɔ tuma min na o y'a sɔrɔ Faransi ka avion dɔ jɔlen bɛ sanfɛ a y'a dabɔ kama ka marifa cikan de kɛ kan kɔfɛla la a kɛlen ka marifa cikan kɛ kan kɔfɛla la sɔrɔsiw bolila ka na lajɛ ko mun de bɛ yen u ɲɛ bɛ mun na sukolow de dalen don u y'o lajɛ mun su don k'u b'o bɔ tuma min na avion in bɛ sanfɛ ka su bɔtɔ ta k'o yɛlɛma k'o kɛ su dontɔ ye fo ka n'a bila Mali finitigiw bɔ o la tuma min na u b'o ko ɲɛɲini an b'a fɔ min ma ko Dassault Mirage 2000 n'o ye Faransɛw ka avion ye min yɛrɛ ni minnu bɛ k'a fɔ ko Albatros man ɲi Albatros ka ɲi o ni Albatros bɛɛ ye si kelen a bɛɛ avion de 1970 avion ye
o avion kelen mun filɛ nin ye o de fɛnɛ nana tun ka tila ka fɛn min an ka sɔrɔsiw dɔ u bɛ baara min na a bɛ ka sɔrɔsiw suit ka tila k'u espionner ka baara kɔnɔna la Musa a bɛ yɛlɛma ni fɛn sugu bɛɛ la an ka sɔrɔsiw bɛ baara min na n'a fɔra e bɛ t'i ka sɔrɔsiya baara la i bɛ ka kɛ gindo kɔnɔ avion dɔ bɛ k'i suit o avion kelen de bila k'a fɔ terroriste ye a ye bɔ nin sira fɛ nin kɛra tan nin kɛra tan nin kɛra tan. Le 15 janvier 2022, Musa Ibn k'a fɔ an ka pankuru dɔ bɛ yen an b'a fɔ mun ma ko Casa C 295 o Casa in bɛ yen tuma min na a bɛ ka finitigiw ta a bɛ ka taa ka baara la Faransiw ka avion kelen fana wulila tun quoi fɛn min ye o Casa bɛ ka taa yɔrɔ min na a ba dɔn fiɲɛ a bɛ ka taa yɔrɔ min na mɔgɔjugu bɛ yen de a ye ko sugu bɛɛ ka avion bɔ a ta sira kan dɛmɛ bɛ min Musa dɛmɛ bɛ min dɛmɛ bɛ min donc an bɛna mun ye tugun fɛn min ye le 6 août 2022 don min na T-Site attaquera o attaque kɔnɔna la drone dɔ de wulila tun ka tila ka n'i jɔ kan kan a kelen k'i jɔ kan kɔnɔ tuma min na a ye kan position bɛɛ ta o y'a sɔrɔ o waati kelen na tugun fɛn min ye Faransiw ka hélicoptère wɛrɛ fana yera tugun hélicoptère mun n'a nana mɔgɔw jigi a ye mɔgɔw jigi o mɔgɔ minnu fana jiginna tugun i bɛna k'a fɔ an b'a fɔ min ma ko camion d'équipé d'un système d'artillerie ouais camion équipé d'un système d'artillerie i bɛ k'a fɔ ko camion mun fana bɛ yen o de fana nana a ye mɔgɔw jigi o mɔgɔw nana o camion in de fana ta a ma camion jigin dɛ camion kun jɔlen bɛ yen u y'o camion de ta ka T-Site kan gosi n'a ye roquette mun b'a la ale roquette yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ c'est 155 mm sur 52 calibre a bali bonya janya o ye donc e bɛna ye k'a fɔ nin coopération ye mun ye jaja ni fɛn kɛra terroriste bɛ don Barkhane de b'u appuyer k'u installer carburant ko ni fɛn bɛɛ la Mali sɔrɔsiw mana fɔ k'u bɛ opération fɛn kɛ i bɛ tila ka Barkhane avion de ye ka tila ka Mali sɔrɔsiw intimider u bɛ taa manœuvre kɛ u bɛ kuma dɔ u bɛ taa ligne dɔ occuper bari sabula i bɛna k'a fɔ fɛn min ye ligne ko problème b'an parce que an b'a fɔ ko contrat déconflictif o ye mun ye an tun bɛ jɛ ligne na ni kanw bɛ attaquer France avion bɛ kɔn ka ligne occuper k'ale bɛ ka taa terroriste dɔ ɲini o y'a sɔrɔ Mali kanw bɛ ka attaquer Mali avion tɛ se ka wuli ka taa Mali appui di tout ma au sol. Donc ne ka 6 août mun fina drone kelen kana kuma dɔ na kana position ta Musa ka taa position di o waati kelen de la o drone kelen ka renseignement de sen fɛ tugun est-ce que b'a dɔn Musa u nana kana an ka kan gosi kan gosilen kɔfɛ sɔrɔsiw yɛrɛ ka daga bɛ yɔrɔ min na kan position ni kan kɔnɔna ko ni kan fɛla ni fɛn minnu bɛ yen Musa i b'a kalama ko o waati kelen de la o bi nana bin ye ne kan sɔrɔsiw k'u bɛ répliquer tun ka na k'u bɛna côté mun fɛnɛ fɛ tugun o b'u dugu population civile kɔfɛ a tila ka sɔrɔsiw tirer tun ka bin donc o bi bɛ ka bɔ kɔfɛ ka na k'an yɛrɛ fɛnɛ ɲɛfɛ tugun o kumana fɛn min ye terroriste groupe filanan fɛnɛ bɛ yen o waati kelen tugun groupe min ye obi fili hélicoptère wɛrɛ bɔra ɲaami tun ka tila ka na o groupe mɔgɔw fɛnɛ ta groupe fila de kɔnɔ ka na groupe kelen mɔgɔw ta ka tila ka segin n'olu ye a y'a kɛ minnu bɛ kuma u ye journaliste ye u bɛ min minnu ko ko français an partenaire u bɛ min minnu ko an bɛɛ kan ka don Mali ko la est-ce que bi maliyɛn den bɛɛ man ka gouvernement soutenir nin plainte in kɔnɔ wa ni sɔrɔsiw ko k'u bɛ taa ni sɔrɔsiw bɛ ka taa renseignement ka taa kɛlɛ kɛ yɔrɔ min na e ka avion olu de ka armée appuyer to kɛ dɛ i bɛ armée intimider a ka fɛn kɔnɔ o waati kelen i bɛ ka armée ta yɔrɔ ɲini i b'o fɔ jugu ye donc n b'a a bɛɛ ɲɛfin Musa le 8 août 2022 i bɛna k'a fɔ an ka yɔrɔ mun bɛ yen n'o o ye T-Site kelen ye hélicoptère kelen wɛrɛ tun marque Chinook i b'a ye k'a fɔ o kelen de nana tugun Musa ka tila ka na mouvement kɛ T-Site mara kɔnɔna la o kumana min tugun n'ale fɛ avion kelen a jiginnen tuma min na k'a bɛ repérer Musa avion in tilala ka yɛlɛn tugun jusqu'à haute altitude k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ kɛ walasa a kana bugunatigɛ a ka fɛn foyi kana dɔn fo ka taa bila o don kelen tile fɛnɛ tɔw dunnen kɔfɛ a midi 45 o kumana faamaw an ka finitigiw wagati min na u bɛ munumunu na i b'a ye k'a fɔ u y'a ye k'a fɔ koli dɔ de jiginna Musa i b'a ye k'a fɔ Faransɛw ka avion nana ka na koli belebele de jigin bon u bɛ terroriste armée tan de u bɛ koli de ta ka arme k'a kɔnɔ ka coordonnées GPS k'o la n'u ye coordonnées GPS k'o la u bɛ se ka coordonnées GPS kɛ sisan point alpha point bravo point charlie point echo ça dépend u bɛ nom min ta k'o kɛ nom ye fɛn ye n'u y'o kɛ o y'a sɔrɔ u ka taliki bɛ terroriste bolo u bɛ taa armement ninnu de fili kungo kɔnɔ ka tila k'a coordonnées di terroriste ma u b'a ɲini à travers les coordonnées GPS fo ka taa ta c'est ainsi que u bɛ terroriste armée tan
armée Mali bɔra le 8 à 12h45 ka taa koli ɲini k'a ɲini u ye koli jigitɔ ye u ma koli ye bilen. Koli jiginna dɔrɔn koli tunna. Ça s'est fait à peu près à 35 km du camp de Tissit. O arme kelen ninnu de taara k'o de servi k'o de kɛ marifa ye. O de y'a to Abu ye marifa t'u bolo. U bɛ ɲagami population civile la. N'u nana u bɛ ɲagami population na. E b'a miiri ko mɔnikɛla don. E b'a miiri ko bilanmarala don. E b'a miiri k'i balima don. E b'a miiri k'i sinji don. E b'a miiri ko donso don. E b'a miiri ko dɔgɔnɔ don. E b'a miiri ko fila don. E b'a miiri k'a fɔ ko kumana bololabaarakɛla don. O wagati kelen o y'a sɔrɔ kɔrɔnɛ b'a bolo marifa bilalen bɛ yɔrɔ min na a bɛ taa ka taa marifa ta. Donc e b'a ye i balima don i sinji don. Mais i t'a sɔrɔ marifa bilalen bɛ yen. Nin tubabu kelen ninnu ka avion de bɛna marifa bila. Nin tubabu kelen ninnu ka avion de bɛna marifa bila. An mɛna janfan kɔnɔ. Voilà. Musa, fo ka na se o kuma na n'u janfa ɲɔgɔn yɛrɛ ni Mali armée y'a dɔn a kan ka terroriste minɛ, a kan ka terroriste min minɛ ou bien a kan ka mɔgɔ min ɲini i bɛ taa sɔrɔ tubabu ka avion minɛ o tigi ta ka taa n'a ye. Taayɔrɔ ma dɔn, nayɔrɔ ma dɔn. Depuis mois de janvier fo ka n'a bila bi la Mali armée ye mun fa kelen ka pankuru sɔrɔ sa minnu hypersonique sɔrɔ sa o de y'a to ne b'a fɔ kodɔnbaliw ye u ye avion minnu ye o ye dɔ ye u ma avion minnu ye o ye dɔ ye ma minnu ye olu dɔ ye u ye ma minnu ye o fana avion dɔ ye kodɔnbali dɔw b'u jɔ a ye avion mun fɔ dɛ nin avion 70 nin 69 mais munna bi Mali ka communiqué kɔnɔna la Mali y'a sɛbɛn a dugu ma a ko Nations Unies ma nin ye n ka kangandako laban ye Musa kumajugu fɔra yen a ko nin ye n ka kanganda a bɛ Diop ye lettre circulaire ci SGBK ma toutes les missions diplomatiques et consulaires a ko papier mun filɛ nin ye a y'a ci aw bɛ dugu mun na k'a sara a président na ko Mali ye kangari da ni Faransi ye den k'a falen n'a ba sinji la ni Faransi ye den Faransi ka avion ka wuli tun Mali territoire kan k'a fɔ k'a bɛ fɛn wɛrɛ kɛ n'a y'a kɛ Mali bɛ usage kɛ dans le cadre de légitime de défense. E cɛ ma dɔn barika bɛ Mali la e ni mɔgɔ min kun y'a fɛ yen ko don bɛ na ko Mali bɛ kɛ jɔ ta est-ce que Musa ka an bɛ san 9 Mali y'a fagabaga dɔn Mali y'a ka dugu cibaga dɔn Mali y'a ka dugu dafiribaga dɔn Mali y'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen terroriste comme MLAO CEMAO nin bɛɛ nkalon kuma ye Mali yɛrɛ jugu fɔlɔ filɛ nin o de y'a kɛ Malien mun ni bɛ histoire dɔn i bɛna ye k'a fɔ depuis an bɛ Sudan na an ma jɛn ni tubabuw ka mara ye fo ka na se bi ma o bɛ fɛrɛ k'an bɛɛ faga k'a ban mara in tɛ kɛ donc nin communiqué kelen kɔfɛ Mali tila ka Nations Unies ka conseil de sécurité de saisi k'a fɔ n'a ka segin rapidement pour quand même dénoncer une armée criminelle ni bɛna fɔ k'a bɛ droit de l'homme fɔ mɔgɔ ye c'est cette ni le président façon bɛna fɔ k'a bɛna fɔ ko droit de l'homme k'a bɛna droit de l'homme fɔ mɔgɔ ye bon n'an kun tora tan ko opération Barkhane Takuba ko ninnu de tun bɛ ka terroristes ɲini ça y'a sɔrɔ Mali kun tilala san 1 kɔnɔ k'a ban pewu a ye nin lajɛ opération yɛrɛ minnu bɛ ka terroristes appuyer ni Mali kun ma radar ɲini ni Mali kun ma avion de surveillance ɲini ni Mali kun ma avion de reconnaissance ɲini a bɛ k'aw jɔ avion mun na ko des vieux matériels risques a bɛ k'aw jɔ avion mun na ko tɔnfagalaw o avion de bɔra o kumana fɛn min ye ka sama faga avion ye k'a dɔn k'a bɛ tiɲɛni la voilà vraiment le courage à saluer de la part du gouvernement de la transition k'a bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn Musa e ka nin baara ɲuman in lajɛ Bobo n yɛrɛ communiqué mɛn dɔrɔn n kɛra cogo dɔ la parce que n y'a mɛn ko prévu de b'u bolo prévu yɛrɛ de b'u bolo Mali kelen ka nin ta cogo o t'a bannen dɛ Mali ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ k'a daminɛ fɛnɛ minnu yɔrɔ fina Gosi Mura est-ce que b'a kalama Boni Tessit attaque ba kɛra yɔrɔ o yɔrɔ Mali y'a bɛɛ film ta Mali ka hélico minnu bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko PMI P24 ninnu a hélico ale ni MI 130 MI 171 a hélico fɛn fɛn bɛ kɛlɛ kɛ a bɛɛ b'a yɛrɛ filmer wagati min na an bɛna an jɔ Mura kunna le Mali est parti Mali nana Mura bɛna opération bɛ kɛ don min na avec 6 avions 3 avions de combat 3 avions de reconnaissance et de renseignement
Non, Mali a une partagée. Moussa, n'i y'a Mali ka GTA jateminɛ groupement tactique d'intervention, forçati élément minnu nana, avion fɔlɔ nana jigin jusqu'à basse altitude. Avion kelen bɛ o yɛlɛnna o ye renseignement de TZ mun yɛlɛnna, ale yɛlɛnna fɛn fɛn frappe fɔlɔ minnu kɛra ani terroriste ye kuma fɛn fɔ kungo kɔnɔ, u ye coordonnées fɛn fɛn di ani u ye kuma fɛn fɛn fɔ ani u mɔgɔ min b'u entraîner ani mɔgɔ min b'u appuyer baara fɛn fɛn la u ye kuma fɛn fɛn maliyɛnw ya Mali avion y'a bɛɛ kumakan ta kelen kelen. Dalacɛli yɔrɔ foyi t'a la. Wagati min na Mali o kɛra don fɔlɔ la Mali ka frappe fɔlɔ kɛra kungo kɔnɔna de la. Mali ma frappe kɛ Mura dugu kɔnɔ. U nana ka na fara ɲɔgɔn kan dɔɔni ka fara ɲɔgɔn kan dɔɔni ka fara ɲɔgɔn kan dɔɔni fo minuit nana se minuit bannen kɔfɛ dugu jɛra sɔgɔma u taara kungo de kɔnɔ ka taa fɛn min ye butin minnu sɔrɔla u ye wari minnu sɔrɔ ka t'o tila ko ɲɛɲini u nana sɔrɔ de la frappe kelen fɔlɔ kelen kuma min na minnu bɛ duguba kɔnɔ Mura dugu kɔnɔ la sugu jɔlen kuma min na sugu o y'a sɔrɔ sugu jɔra Mura ni i bɛ misi de sɔrɔ Mura sugu la 5000 i bɛ fɛn o fɛn dɔn n'a minɛla fɛn fɛn bɛ minɛ a bɛɛ bɛ taa tila a bɛɛ bɛ taa feere sugu ye. Kuma caman fɔ Mura in kan dɛ. Musa ne y'a fina don fɔlɔ la Mali kelen ka kungo kɔnɔna nettoyer armée Mali kelen ka kungo kɔnɔna nettoyer u ka sɔrɔ ka na san ka na i jɔ sisan duguba yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Mura dugu kɔnɔna ye tellement que on a une armée professionnelle une armée responsable d'abord u y'a ɲini de n'i tɛ terroriste ye marifa bila muso ni denmisɛnninw ka taa nin yɔrɔ la dugutigi a fɔ dugudenw ye ani alimami a fɔ dugudenw ye maa minnu bɛ yen ni hali n'a sɔrɔ i ye terroriste de marifa bila k'i désarmer i ka na muso ni denmisɛnninw ka taa nin yɔrɔ la an bɛna baara daminɛ o y'a sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lakori u ye bɔda di denmisɛnninw ma ka taa o kumana denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen u kana marifa ci kan ni tiɲɛni kɛ kan mɛn Musa u ye denmisɛnninw nabɔ fɛn fɛn bɛ san 10 duguma ka taa i b'a dɔn ko armée in nana ka dugudenw kama wagati min na u y'o kɛ u k'a sɔrɔ san k'a ɲɛfɔ o mɔgɔw la bɔtɔ fɛnɛ tugun dɔw ye burumusi fɛnɛ don u yɛrɛ la k'a fɔ k'u bɛ taa musow fan fɛ parce que u bɛ fɛ ka répliquer armée contre eux adamaden dɔw minnu identifielen don olu dɔw tila tugun o y'a sɔrɔ lamu tɛ yen foyi tɛ yen dɔw y'u bɔnmɔsi wɔrɔ n'u yɛrɛ tɛgɛ k'u bɔnmɔsi di n'u yɛrɛ sɔnni jeli kɛnɛ bɛ ka jigin donc kuma minnu fɔra a dɔnna mɔgɔw nana cogo min na a dɔnna mɔgɔw recruter cogo min na a dɔnna baara minnu b'a la ka kɛ a dɔnnen don baara minnu b'a la ka a dɔnnen don armée Mali ka sɔrɔ k'a ka opération kɛ o la donc n'i ye jateminɛ kɛ ɲaran semani ni fɛn bɛɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ vraiment terrorisme bɛ Mali kɔnɔ appuyelen don a kana kɔnɔ ko avion t'u bolo dɛ u ka avion ye barikani ka avion de a kana kɔnɔ ko moyen logistique t'u bolo parce que dɔw b'u jɔ dɔw bɛ kuma dɔ fɔ wa Mali armée avion b'an bolo nin b'an bolo an bɛ se ka se nin ma cogo de aw ɲɛ b'u la moto sanfɛ mais u ka renseignement bɛ bɔ drone tigi dɔ de bolo u ka kunnafoni bɛ bɔ avion tigi dɔ de bolo u ka renseignement bɛ bɔ dugu min na a b'a fɔ kunna avion min bɛ ninnu bolo a tɛ armée Mali bolo parce que a b'a fɔ minnu ma ko puissance k'u nana ka Mali dɛmɛ ka kɛlɛ ban olu yɛrɛ de ka drone bɛ ninnu servir renseignement na France bɛ renseignement min di terroriste ma n'a tun y'a di Mali armée ma Mali armée tun bɛ terroriste ban sɔgɔmada kelen France ye appui min di terroriste ma n'a tun y'a appui ɲɔgɔn di Mali ma sisan b'a sɔrɔ an ni France bɛ k'an sigi ka Mali hɛrɛ de dilancogo ɲɛɲini an ni ɲɔgɔn cɛ Mali hɛrɛ an b'o de dilancogo ɲɛɲini an n'o tɛ Mali bɔnɛ kun tɛ mais a nana la France a tellement appuyé les terroristes que Mali déstabilisé sira bɛɛ fɛ ale kana se ka taa bon hali n'a sɔrɔ i kana se ka taa mais depuis France ka tagali ma fɔ depuis Ibera bɛ balo waati min na la France n'a jamais œuvré pour la paix au Mali chaque fois i bɛ taa sɔrɔ en dessous a bɛ ka tiɲɛni de kɛ Faransi de nana ni MLA ye a ye MLA yɛlɛma k'o kɛ SEMA ye a ye SEMA ci groupe 3 ka olu tila groupe 6 ka 3 kɛ terroriste ye ACEA b'o la est-ce que b'a kalama Ansadine b'o la NGM b'o la EGS b'o la ɔ k'a ye ninnu to yen ko ninnu ye terroriste ani ninnu kana kuma dɛ mais a bɛɛ bɔra MLA de kɔnɔ a bɛɛ bɔra MLA de kɔnɔ donc su mana ko u bɛ jɛ ka opération ɲɔgɔn fɛ dugu mana jɛ o ye autorité politique ye
depuis nin dugu in nana Mali la Mali kɛlɛ kuma sira mun sɔrɔ Mali kɛlɛ y'o sɔrɔ c'est la raison pour laquelle Mali vocal fɛn fɛn bɛ yen tous les vocaux Mali y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan les images les renseignements seerew témoins Mali est Nations Unies saisi avec une gamme de preuves a bɛɛ dafalen b'a kɔnɔ Musa n'i ye image ta k'a lajɛ Faransi bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ a bɛɛ image dalen don o b'a d'a ma Musa n'i ye kumakan ta k'a lajɛ u nana cogo min na ka mɔgɔw dege cogo min na ka duguw don ɲɔgɔn na cogo min na mercenaires donna cogo min na baara kɛra cogo o cogo a bɛɛ taara i b'o fana bila kɛrɛfɛ Musa n'i bɔr'o la n'i ye o kumana reconnaissance ta k'a lajɛ u ka avion ye donko hakɛ fɛn fɛn kɛ n bɔra k'a bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna u ye nin baara in de planifier ka nin de kɛ tan o de y'a kɛ Nations Unies Conseil de sécurité u y'a saisi à l'urgence k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ fagala de bɛ Mali kɔnɔ dugutila de bɛ Mali kun kɔnɔ n'o ye armée fara n'o ye tubabu français donc nin prévu minnu filɛ nin nin bɛna appuyer an balima Russie ni Chine fɛ olu de bɛna taa nin appuyer k'a da diɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ a ko ko droit de l'homme a ko ko charia a ko ko puissance militaire n'a y'a sɔrɔ armée bɛ se ka sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ armée min bɛ taa ka taa a yɛrɛ ka colonie dugu faga ta wa nin tɛ Faransi siɲɛ fɔlɔ ye farafinna kɔnɔ dɛ Biafra a ye nin kɛ a bi kunna El Hadji Umaru Martal a ye nin kɛ olu ka mɔgɔw la Sibiri ɲɔnɔn kɔnɔna la 9000 morts a ye nin kɛ est-ce que b'a kalama Lobo Sabusire en 1878 a ye nin ɲɔgɔnna fɛnɛ kɛ yen tugun Musa i y'o o b'o la tugun fɛn min an bɛ foli lase Sisoko ma Ɲamadu Sisoko n'a ka jamakulu ma Kayi mara kɔnɔna la olu de kɛra maa fɔlɔw ye Musa n'i bɔr'o la ka na o kumana Seku El Hadji Umaru Martal ka sira fɛnɛ fɛ El Hadji Samori Touré i bɛ nin bɛɛ ta ka na ye fo kana kɛ l'éclatement de la fédération Mali-Sénégal kana b'o la Mali fɔlɔ-fɔlɔ de y'a yira k'a fɔ ko ka Mali nord kɛ essai nucléaire kɛyɔrɔ ye Français bɛ to ka arme essai kɛ mankan bɔra yen depuis o yɔrɔ la on n'a jamais accepté la domination française anw ma deli Mali yɛrɛ Malien fɛn fɛn n'i sɔnna a ma i ma k'i yɛrɛ fa den i ma k'i fa siya ye i ma bɔ i bɔkolo la i bɔra cɛba minnu na olu ma sɔn i bɔra maa minnu na olu ma sɔn i bɔra bɔkolo minnu na olu ma sɔn i bɔra mɔgɔba minnu na olu ma sɔn a ye tariku bɛɛ ta k'a lajɛ depuis opération anticoloniale ka na est-ce que b'a kalama ka na colonisation na ka b'o la ka na est-ce que b'a kalama indépendance kɛlɛ baaraw ni fɛnw na a bɛɛ kɛra résidence de kɔnɔ a bɛɛ la an fa n'an balimakɛw n'an mɔkɛ na an ka maabaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ de la donc ni plainte foyi tɛ n'a raté wa ni Faransi m'a farati a bɛ droit de veto perdu nin na parce que européen dugu bɛ yen olu yɛrɛ ma jɛ ni Faransi ka nin bavure ni nin bévue ye fɔlɔ Faransi bɛ ka nin exaction minnu kɛ ils sont pas d'accord avec la France Allemagne y'o dugu dɔ ye o de y'a to Allemagne b'a la k'a fɔ ko Faransi tɛ se ka Europe représenter ni droit de veto ye tugun parce que dugu tɛ Syrie bɛ dugu min na dugu tɛ Syrie bɛ dugu min na voilà an b'i fo dantɛ foli min na foli diyara n ye k'an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ kulo b'aw la ni kumakan laban min b'i bolo k'a fɔ i bɛ se k'o fɔ n bɛ émission kun cɛ n bɛ min ɲɛf'i ye Musa kumakan mun bɛ n bolo k'a fɔ maliyɛnw ye gouvernement bɔra ka nin hakilina mun ta an ka nin soutenir Musa an ka tugu nin hakilina in kɔ Musa an ka nin hakilina in ta Musa janfa yera ka ban Musa ala ye mɔgɔ jugu banke Musa ala ye tubabu malo ala ye Faransi malo Musa a ye tugu gouvernement in kɔ a ye gouvernement in soutenir Musa nin y'an lafiyatɔ de nin y'an lafiyatɔ de donc vraiment k'i yɛrɛ fo ka maa ma sɔgɔlen banna ka bɛɛ fo ka n ka o kumana lajɛbaw sini k'a fɔ n ye ko Tayiruba convoqué don n'Ala sɔnna ma an bɛ taa ka taa yen vraiment sɔni an ka bɔ kɔnɔna na Bobo an bɛ fɛ ka mɔgɔw bɔ kunnasiri dɔ la o kan jɔnni kɛlen k'a convoqué yɛrɛ Maliki Konate de kelen bɛ ka Tayiruba convoqué Maliki Konate de kelen bɛ ka Tayiruba convoqué tribunal la donc sini n'Ala sɔnna ma an bɛɛ b'o kɛnɛ kan sini sɔgɔma anw bɛ taa ka taa an balimakɛ dɔ dɔn n'o ye Tayiruba ye k'a fɔ maliyɛnw ye k'an kana don justice na ka baara cɛ k'a fɔ maliyɛnw ye an kana an bolo jɔ mɔgɔ la ko tribunal ye nin kɛ justice ye nin kɛ an ka to sariya kɔ an bɛ Maliko min na an ka Maliko kuma ta k'a fɔ Musa an kana bɔ an ka liti cadre kɔnɔna la min n'i sera Mali ma i sera anw ma i b'an jɔlen sɔrɔ mais a bɛ kɛ bonya ni karama kɔnɔ
k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka esco k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ ko kuma na nin an bɛ wuli nin kan inshallah ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ a ye ja ninnu cari kosɛbɛ kosɛbɛ pour que mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka bɔ a kalama cogo min an b'a fɔ a k'an bɛɛ don n'a nataw la wa su kuran